Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon hinatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Maayong hapon, Misamis Oriental, tibok na sulingon man tibok kalibutan nga naabot sa atong sibiyahan. Adlang Lunes karon, Marso 2, tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kini yung tigbalita Miss Or Step Berganyo alang sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa puso. Sports Tourism Hub mo barog sulod sa Camp John Hay sa Baguio City ug Ivy Lacsina sa Akari ginganlan nga PVL Press Corps Player of the Week. Sa celebrity balita. Eraserheads Dokyo nakuha sa US-based distributor sa wala pa ang North America release ni ini o Jillian Ward nagpakita og suporta kang Eman Pacquiao. Alang sa balita sa negosyo. SEC gi-aprobahan ang 12 billion pesos nga bond sa Rockwell ug Housestock o dugang presyo sa petrolyo masinati. Samtang presyo sa isda ug seafood sa merkado sa Taguluan, Misaka, Alimango ug Pasayan nagpabilin nga labing mahal. Sa balita gawas sa nasud. Supreme leader sa Iran na patay human sa pag-atake sa US ug Israel o Pinoy caregiver nakalas sa airstrike sa Israel. Dugang balita gawas sa nasud, Afghanistan ug Pakistan nagkasangka sa border. Sa balita sulod sa nasud. Estudyante nga namising og nalumos sa Samar nakita na og automatic subsidy grant sa high school grad gikan sa 4P sa Giduso og scrap ECC sa Manila Bay Reclamation Projects gipangayo sa Fisher Folk Groups. Sa balita sa rehiyon. Poor oral health mo resulta sa nagkalain-laing sakit matod sa DOH ug dugang 12 megawatt nga hydropower electric sa Bukidnon opisyal nang gibuksan samtang turismo sa Camiguin giila sa international. Alang sa balitang lokal. Mga batanong lideres sa Misamis Oriental, may bisita sa Camarabahas sa Kauluhan o Villanueva. Andam na sa pagsaulog sa Women's Month karong Marso 7. O National Women's Month Celebration, gisaulog sa Dakmayan sa Hinguog. Sa pulis balita. Politiko gitumbok nga suspect pagpatay sa babaeng napalgan sa Initaw. Og 200k nga marijuana plantation gipang labnot sa Bukidnon og saad gibali. Driver nga nakabangga gireklamo. At ang mga detalye niini sa atong pagbalik human sa pahinumdum.